Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, on va créer ensemble un tableau croisé dynamique. Donc, j'ai déjà expliqué c'est quoi un tableau croisé dynamique. Le tableau croisé, déjà un mot de la signification. Croisé, مثلا ناخذ l'exemple ديال un tableau de multiplication. جدول الضرب إلا لاحظتوا la forme ديالو تيكون le chiffre في l'entête de colonne مثلا 6 وكيكون le deuxième chiffre في l'entête دي ليني donc l'entête دي ليني مثلا 5 donc في l'intersection le point d'intersection فين كيتلاقى لا ليني مع لا كولون كيعطيونا لو ريزولتا دونك 5 في 6 30 اذا الا جيت من الفوق من لا كولون من 6 وجيت مع لا ليني 5 فين يتلاقاو غادي تكتب 30 لو ريزولتا ديال لا ملتيبليكاسيون اذا هاد لو طابلو سي ديجا ان طابلو ا كروازي دونك ديناميك علاش سموه في اكسل ديناميك لان ديما ان طابلو كروازي ديناميك تتكون عنده العلاقه مع لا سورس داكوغ يعني منين تكريا دونك مثلا كتصاوب ان طابلو كروازي ديناميك و مي اكسل il garde يعني لا سورس لا باز دو دوني سورس دونك اي ريكتيفيكاسيون درتيها او نيفو دو لا سورس داكوغ كتابليكا على لو طابلو كروازي ديناميك داكشي علاش سموه ديناميك ديناميك شي حاجه فاريانت شي حاجه فاريابل متغيره ديناميك حركيه ديناميك تنقولها ميم الدارجه دونك باللغه العربيه الديناميك شي حاجه ديناميك شي حاجه او موفمون داكوغ ما كتبقاش يعني كونستانت داكوغ دونك غادي ناخذ هذا ليكزومبل هذا دونك عندي واحد الطابلو خدامين في واحد لا سوسيتي كدير لا ليفريزون دونك نتايا تكلفتي بلا ليفريزون بلي ليفرور داكوغ بالسويفي ديال لي ليفرور كتعطي ان بون دو ليفريزون كتصيفطو لواحد بالكاميون عالي كونديكتور شيفور تو سامبلومون لا فيل فين مشى واش من سلعه دا وشحال اون كيلوغرام دونك عالي مثلا الى ليفري عرفتي لو تي داكوغ 1200 كيلوغرام دو تي كازابلانكا عمر a livré les poissons 1000 kilos du poisson là-bas et ainsi de suite d'accord alors avant de commencer bien sûr دور ديال الطابلو de croisée dynamique هو avec le tableau de croisée dynamique on peut créer ce qu'on appelle les états de synthèse d'accord les états de synthèse هو تنخرجوا واحد لي سيتوياسيون من لو طابلو ديالي d'accord دونك مثلا بغيت نعرف علي شحال صافت et ainsi de suite شحال من الطون مشى اين مدينه مشى et ainsi de suite d'accord alors parmi les outils يعني les points forts de Microsoft Excel ça veut dire avec un tableau croisé dynamique je peux créer des états de synthèse très très simples d'accord ça est facile donc on va commencer pour créer un tableau croisé dynamique je passe par insertion et ensuite tableau croisé dynamique d'accord et tableau croisé dynamique il faut faire attention tableau plage et il faut faire attention فهاد لا بارتي خص يكون هذا هو اللي مسيليكسيوني داكوغ دونك هاد لا بارتي خص تكون هادي هي اللي مسيليكسيوني دونك غادي نمحي هادي كوم سا باش ايفيتيو نتوما هاد ليرور هادي باش تكون انطلاقه كوريكت دونك غادي نجي ندير لا سيليكسيون ça de le tableau que je veux rendre donc on se forme d'un tableau croisé dynamique et là c'est les plages ou bien la plage des cellules d'accord donc là le système bien Excel vous demande la feuille où vous voulez créer si vous voulez un tableau croisé dynamique dans ce cas nouvelle feuille de calcul la nouvelle feuille de calcul c'est cette page donc je valide avec OK donc je vais créer un tableau croisé dynamique dans une nouvelle feuille et je valide avec OK une feuille s'ajoute donc on dit la feuille donc هذه سميتها base et là la feuille نقدر ندير double clic tableau croisé dynamique comme je vous ai dit dans les vidéos précédentes je vous ai dit يعني c'est conseillé vous êtes en fait c'est de préférence de nommer les feuilles comme ça pour ne pas confondre يعني ما بين les pages باش ما يتخلطوش ليا les feuilles d'accord et dans le tableau croisé dynamique si vous avez bien remarqué هنا le système a reproduit d'accord l'entête en fait de la base de données bien du tableau nom de livraison numéro de plutôt de livraison livreur ville article et ainsi de suite d'accord alors هنا واحد les icônes ولا واحد les zones de base
d'accord, sur lesquels je veux me baser pour créer ce tableau croisé dynamique. Alors, on dit en tête des lignes pour le moment et en tête étiquette des colonnes et les valeurs. En ordre les livreurs, par exemple, on glisse sans relâcher et je vais les déposer étiquette des lignes. D'accord. Si vous avez remarqué, il y a un changement. Automatiquement, le système a affiché les livreurs Ahmed, Ali, Lina et Omar en tête des lignes. D'accord. Mais vous n'êtes pas, ما كاينش شي قاعده كتقول لك ضروري لي ليفرور هنا راه تقدر ديرهم في tête دي كولون وكتشونجا le tableau ديالك. Donc c'est ce que vous allez ici par la suite. D'accord. Donc غادي ناخذ par exemple les villes غادي ناخذهم نحطهم في tête دي كولون. Donc ce qui donne Agadir, Casablanca, Rabat في tête دي كولون. D'accord. بقات لينا les quantités ناخذ les quantités نحطهم في les valeurs de préférence في هاد les valeurs تحطوا شي حاجه اللي كتحسب الحاجه مثلا اللي بغيتي تحسب. هنا نقدروا نحطوا دي تكست. مثلا بغيت نعرف شحال من مره مشينا لي فيل بار فيل. دونك غنحط لي فيل هنا ونقول لي لو نومبر سي با لا سوم. دونك هنايا غادي ناخذوا كونتيتي ونحطوها في لي فالور. دونك هنا سيغما هي لا سوم بار ديفو كيعطينا هاد لا فونكسيون مي جو بو شونجي لي بارامتر. دونك بارامتر صافي دير اوليو باش يستعمل لا سوم يستعمل لو نومبر ولا لا موين لو ماكسيموم لو مينيموم لو برودوي انسي دو كاين بليزيور. D'accord, si vous voulez, fonction. Donc, ici, ça sera l'objectif de les vidéos rédigées par la suite. Donc, je garde somme. Et là, tu as un tableau le niveau 1. Agadir, flanc tête des lignes. Donc, Ahmed, donc, il a une mise en forme rapidement. Il agite directement le pot de peinture. Donc, il a l'arté. Donc, Agadir, Ahmed, Michel Agadir, il a livré la quantité de 4400 ou 1900 si vous voulez à le Casablanca. Ensuite il a livré Rabat, même cherche le Rabat, Mahmoud le Rabat, Ahmed Mahmoud m'a livré le Rabat, il n'a jamais livré le Rabat. Donc le total il a livré 6300. Donc total les livra le chauffeur Ahmed هو 6300 6300. Elle est la même chose. D'accord. Et ainsi de suite. Vous me comprenez donc. Donc, par contre, Ali, il a livré 3950, d'accord, les trois villes, Agadir, Michel Agadir, Casa, Rabat. تبقى عمر ما مشاش لأكادير مشى si vous voulez مشى لكازابلانكا مشى ليفرا 5000 أو 400 et Rabat مشى 5500. D'accord. Et le total 5900 kg livré par Monsieur Omar. Donc le total en bas c'est le total par ville. Ça veut dire on a livré à la ville Agadir, on a livré 6600. D'accord. Et on a livré le Casa, le total livré 3500 kg. Et le total livré le Rabat, c'est 6050. Le total, c'est 6150 livrés toutes les villes de la période. D'accord. Donc, c'est une interprétation de ce tableau croisé dynamique. D'accord. Mais c'est illisible. Le niveau, c'est illisible. Pour le rendre lisible, on peut ajouter donc les articles. Les articles, soit à la ville, soit à les livreurs. Donc, on a la ville. Et on va voir qu'est-ce que ça va donner. Donc, la ville. Donc, Agadir, on a un peu plus du détail. Les légumes, Ahmed m'a livré le Casa, le Rabat, l'Aufit, l'Agadir, n'a jamais livré les légumes. M'a livré le Khudra. Voilà, il a livré les poissons, 4400. Le total, c'est 4400. D'accord. Et ainsi de suite. Casa le sucre, le total là-dedans, le total. Ali, et ainsi de suite. D'accord, vous me comprenez. C'est un peu plus du détail. Donc, on va voir le tableau déjà croisé. L'entête des lignes, l'entête des colonnes dynamique. Il a changé de la base. Maintenant, on a Omar. Donc, on a Ahmed. Ahmed, il a livré 3400. 3400 de poissons. Ou Agadir, 9 Agadir. Donc, il a livré les poissons deux fois. 3400 à la 1000, c'est 4400.
هي هذه اللي عندنا هنايا 4400. داكوغ. سيبوزون بان عطاونا قالوا كود ديرها سي با عندنا واحد ليرور في لو بون دو ليفريزون au lieu de 3400 il a livré tout simplement 3000. Donc j'ai corrigé هنايا automatiquement là مشيت للطابلو croisé dynamique. Si je clique avec le bouton droit, si je mets actualiser, il va actualiser automatiquement. داكشي على سموه ديناميك. بيان سور غادي نليو مع دوك لي ماكرو اللي درنا في واحد لا فيديو اللي تات اكtualiser. Donc avec un F5 ou bien une touche CTRL S ou la CTRL N ou la CTRL V ou la CTRL G ou la K et ainsi de suite, c'est-à-dire la mise à jour. D'accord. Alors si elle a tableau croisé dynamique. D'accord. Et on peut extraire. Là on va commencer à le mustawa d'extraire, d'accord, de créer des états, ce qu'on appelle les états de synthèse. Maintenant on va نشوف l'état de synthèse ديال عمر. هاد les détails. Donc à 5500 900 plutôt. Donc je clique avec double clic et le système qui zid na واحد la feuille. D'accord. غادي نجيو état ديال عمر ولا احمد. D'accord. الى حتى يعطينا لي ديتاي. احمد ها النمر ديال لي بون اللي دا ها لو توتال منين جا داك لو توتال. D'accord. Je peux créer مثلا ديال لا ميم شوز بالنسبه ديال علي. Donc double clic يعطينا علي. Donc هنايا فو نومي. D'accord. l'état ديال علي ainsi de suite. تختاروا des noms اللي عندهم واحد لا signification, des noms significatifs. Donc par contre si je clique هنا على 1300 مثلا بغيت غير 4000. هاد 4000 منين جات؟ هاد 4000 لا ريبارتيسيون ديال هاد 4000 حيت ما داش 4000 دان سول كو. دونك بور فوار دي ديتاي جو كليك على هاد 4000 كيجيبها ديتاي. دونك 1000 داها في هاد التاريخ وهاد 3000 هي اللي عطاتني. دونك داها ا دوبل ريبريز ا دو ريبريز دو فوا. داكوغ. الا جيت دونك التي سي دي لا ميم شوز. الا بغيت ناخذ مثلا التوتال ديال اكادير هاد 6200 منين جات. دونك 6200 منين جات. دونك غير الاكادير هنا فوي فيها 1000 كيلوغرام ديال بواسون 3000 ديال بواسون 1300 ديال لي ليغوم اي 900. هنا كنتبع لي زيتا سكون ابيل لي زيتا دو سانتيز. دونك كنخرج لي زيتا دو سانتيز سولون دونك لو بوزوان ديالي سولون اشنو طلبات مني لا ديريكسيون ديالي. داكوغ. الوغ نتمنى تكونوا فهمتوا هذا ليكزومبل هذا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.